इस वक्त खबर त्रिपुरा धर्मनगर से आ रही है, जहां धर्मनगर में कोचिंग सेंटरों में से एक नवज्योति कोचिंग सेंटर है। उस कोचिंग सेंटर में शिक्षक सांता गुस छात्रों को बड़े ध्यान से पढ़ाते हैं। ज्ञात हो कि इस कोचिंग सेंटर ने 2016 में अपनी यात्रा शुरू की थी। इस वर्ष नवज्योति कोचिंग सेंटर के छात्रों ने उच्चतर माध्यमिक परीक्षा 2025 में अच्छे परिणाम हासिल किए। इसलिए धर्मनगर के एक निजी होटल के कॉन्फ्रेंस हॉल में एक स्वागत समारोह आयोजित किया गया। इस स्वागत समारोह का मुख्य उद्देश्य नवज्योति कोचिंग सेंटर के हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित करना था। आइए देखिए क्या कहती है शांता घोष, शिक्षिका नवज्योति कोचिंग सेंटर व डीजे भट्टाचार्य। VKA नेशनल न्यूज। 96 বর্ণালী রায় 96% মার্ক পেয়েছে। তো আমি এই সেন্টার থেকে ওদেরকে পলিটিক্যাল সায়েন্স, এডুকেশন, হিস্ট্রি, ফিলোসফি, তো বর্ণালী রায় আমার কাছে পলিটিক্যাল সায়েন্স, এডুকেশন, ফিলোসফি পড়েছে। তো ও আমার কাছে 10 থেকে পড়েছে। বর্ণালী রায় 10 থেকে পড়েছে, 10 পড়লো, 11 পড়লো, 12 পড়লো। আর তানিশা চক্রবর্তী 88% মার্ক পেয়েছে, ও আমার কাছে 10 থেকে পড়েছে। বর্ণতুলি 86% পেয়েছে, ও শুধু 11 থেকে পড়েছে। ও ধর্মনগর বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী। তো আমি অত্যন্ত এত আনন্দিত যে ভাষায় প্রকাশ করতে পারছি না। একসঙ্গে এতগুলো ভালো, তাছাড়াও যে রেজাল্টগুলো এসেছে আমার 73, 75, 76% মার্ক পেয়ে সবাই খুব ভালোভাবে উত্তীর্ণ হয়েছে। অনুষ্ঠানে সমবেত হয়েছি, এটা অত্যন্ত আনন্দের ব্যাপার যে নবজ্যোতি কোচিং সেন্টার তাদের সফলতার নিরিখে আজকে এখানে সম্মিলিত হয়েছেন সকলকে নিয়ে, যারা সাফল্য লাভ করেছেন তাদেরকে নিয়ে, তাদেরকে সংবর্ধিত করার জন্য আজকের এই অনুষ্ঠানে সম্মানিতা কর্ণধার শ্রদ্ধা শান্তনা ঘোষ মহোদয়া এবং উপস্থিত সজ্জন মণ্ডলী তথা যারা